ଭାରତର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସୁନ୍ ଆଜି କବିତାଟି ଶୁଣବା। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ଆସ ଉଡ଼ାମା ଆମର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା କିଏ। ଆସ ଉଡ଼ାମା ଆମର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା କିଏ। ବଞ୍ଚିଥିବାର ପତେ ଭଲ ପାଉଥୁମା ଆମର ମା ମାଟି ଭାରତକେ ଜାତି ସମାଜର ସେବା କରି କରି ଆସ ଦେଇଦେମା ଜୀବନକେ। ଆସ ଦେଇଦେମା ଜୀବନକେ। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ খেটি ইংরেজ পুহে আসিলে আর ভুলতেই ভুলতেই সারা দেশটাকে তাকর অধীনে রখিনেলে। ধীরে ধীরে লোক জানি পারলে যেতে সবু তাকর গলতকে বঞ্চিথিবার পথে ভাল পাউথুমা আমর মা মাটি ভারতকে জাতি সমাজর সেবা করি করি আস ଦେଇଦେମା জীবনকে। सारा भारत देश विरोध हैला, गाँ गाँ ने मीटिंग हैला, ठीक बतरे गांधी बुढ़ा स्वाधीन काजे नेता हैला। ई कोनु से कौन लहराई देला सत अहिंसार बाना के बची थिबार पते भल पाउथुमा आमर माँ माटी भारत के जाति समाजर सेवा करी करी आस ଦେଇଦେମା जीवन के। आस ଦେଇଦେମା जीवन के। केते केते नेता शहीद हेले, माँ माटिर लागी जीवन देले। हार मानिकरी रात अधिया इंग्रेज माने पलई गले। दिल भितरे भरी रखिथिमा अगस्त 15 तारीख के बची थिबार पते भल पाउथुमा आमर माँ माटी भारत के जाति समाजर सेवा करी करी आस ଦେଇଦେମା जीवन के। आस ଦେଇଦେମା जीवन के। एकजुट हेई रहिथिमागा भाई भागटे बुहिथिमागा आमर एकता आमर शक्ति मिलीमिशी काम करुथिमागा। आमर आकाशे आस उड़ामा आमर आकाशे आस उड़ामा आमर तिरंगा पताका के बची थिबार पते भल पाउथुमा आमर माँ माटी भारत के जाति समाजर सेवा करी करी आस ଦେଇଦେମା जीवन के। आस ଦେଇଦେମା जीवन के। आस ଦେଇଦେମା जीवन के। धन्यवाद। जुहार।